Easy, Paps. Saan tayo ngayon, Paps? Here we go again, guys. Bebe, saan? Dito ka, Bebe. Ah, oo nga pala. Sorry. Oh, sige. Mas pakita mo yung view. Ay, wow. Oo, dala ko. I love the view. I love the view. Ganda, guys. I love view. Ganda dito. Wow. Look, guys. Ako dyan. Ah, sige. Wow. Against the light, sis. Oo. Ang ganda mo, sis. Siyempre sis, Hindi, joke lang. Joke lang. Joke lang. Ari, libre mo muna ako. Bakit joke? Oo. Kunwari cameraman mo ako, sis. Ay. Umulan bigla. Guys, umulan. Paps, tour mo kami sa ano mo? Sa bago mong pinuntahan na destination. Bali, tawag sa ano na to, Paps? Ano? Chow. Chow? Chow, Paps. Bakit chow? Chow. Chow lang, sapat na. Chow lang, sapat Chow na. pa rin. Chow pa rin. Chow pa rin, mahal ko. Uy, wag, Paps. Hindi, joke lang. Easy. Kalma. Kalma, Jel. Chow pa rin ang baby ko. Easy, Paps. Iyo, saan siya? Laloy na umarok. Laloy mo umarok. Easy. Ito yung dadang. Dang, balita. Happy HPD. Happy ka na naman, Bert? Lagi ka na lang happy. Simula ka hapon. Happy Lahat ng Hindi. kanaster mo. Gil-gil. Kasi po, anong saka ano po? Napadpad ngayon. Saan tayo? Saan ba tayo? Sa White House. Guys, nasa White House kami, guys. Look at the view. Medyo maulan. Ang ganda dito, guys, oh. Yan, panalo. Look at this, guys. Umulan, guys. Sarap sana magduyan. Pero umulan. Ano yan? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Parang ang ganda pa pag naka-zoom siya, no? Pag zoom natin kung nagsasalita. Oo. Ginaganyan-ganyan ko lang yan. Nalapak, di ba? Tumaya naman yung mag-abin ko na. Diba, oh, kunwari, nagbabasa-basa. Happy birthday. Oh, happy birthday. Hindi, sana all, bebe time. Sana all. Tulog lang pa yung sa Bebe Time. Oo nga eh. Tulog lang pahinga na, bo. Sumusobra ka na, ha? Tulog lang pa yung boy. Kota ka na. Puro na lang Bebe Time. Bebe Time 24/7. Ay, minus 8. 16 by 7. Oo nga. Eh, good. Magkano? 81. Ako may utang ako. Gcash ko na lang. May utang kaya tayo kay utang. Ayun, guys. Balik na lang kami mamaya, guys. Mag-order lang kami. Paps, takpan mo na, Paps. Oh. Paps, ito, Paps. Ano yan?